Húszar írasztuna hát barcinat aktrajszina bunma, górate ixszazam szkólaj vaqtarcid szicsin lényége, ardam khundarcidiste Respublikai szereztem bendur csiarverta, vöce adai megtejt szaldar. Szicsin lényége rajdetta húszar írasztuna gimn szachast kenenei. Mazal rajdjana erember dövzsita iuwas adzemai alevge, szartói Respublikai hát barcinat szerel, jeszer növundan csír haszta vödön ruxnemte. Vépecsidar berek bonna horzakvert. Moch استر بوزنك زغم منا آبون نفرس مثل قایتار تلوینز اما سمای مخ آبون خدبار وم اما رسوخ صدق آرو بن سرم سیپتن ودونندر فلا مخ و مرقود کنم بونز مسته زازه اما سرم بونت ایرون آدم سما بلدسته و چه خدبار زیناد نگوخه کی فرسه بافته دی هی ودونمته یوز أنا زورجيا علوجيا. ويفاستا آخر جنينكتن رازش توی نهاد من قسمت سکوتساک گنن و نفعی تخی. کات ایسترزد مین فرستاد نماز دکگم آزه انودا سمیان واره اما بافی دار ارزد و تاس دون فرستم مایه. و تبون نبسته ول در سویت رایستا خد بارزیناد آکت. نوش 8% فردر آدم زاختی نه خوستری دستم اوموا خیشن خدبار پاچه خود. روات دون فرستم مایه. نوشته که اگر موزد سچنو بره و در سویت دیپوتاته رئیس دوی من هوش خدبار جیناده دکلاراتسی آگ خسته در هوش آگ خوست ایرستونه پاچه خاجینات بانه ماینن سیز آقاز امرانوی پتندر آرفه کنن خوست ایرستونه خدبار جیناده برک بونه شتر وراکی سو فتسجا مرسيت ديبوتات فسرنا قدكت مينيستر ميدوت ديمتري Арфаракута Рембер Дуавджетан Ацен Сонюек Джамбунецетен. Совсем недавно мы отмечали очередную трагическую дату, расстрел у села Зар. Многие из вас там были. И вот с этого момента начинается очень тяжелый период. Каждый день обстрелы, артиллерийские обстрелы каждый день. И вот эти заседания парламентов проходят под артиллерийским обстрелом в бункере, в подвале. Мы спускаемся туда с боевых позиций, чтобы проголосовать за наши решения. И вот эти решения, они были приняты именно вот в то тяжелое время. Другого выхода у нас не было, и это был единственный, самый правильный. Поэтому я всех поздравляю. Мы твердо стоим на ногах, твердо движемся уверенно к своей цели. Фаса вавджет фунд сардор плитмадина арсит разгфалтарма цамай марух кануйна истории на قایتارته کات تستصار دراتوینا بسته سری بارزیناد اما خد بارزیناد سرل خد بارزیناد مسری بارزیناد تنگن چون فنداگناو شمایا کروما اسکت جاگا کوتن فلا یا کرون تنگ زنودی تو گایجاک فنداگتا تو گایجاگاک آستا فلا آبون ورس خسی ماخ بنتون 26 август رایستم شگای در ورس فرش آیر ورستستم ما او میفستم استم خد بارزیناد مسری بار سوالتا ماخن ش مزار دون آقنجت نمیش جوره آدار در کنوت عاشق تاگ و سنبونو و سری بارزینادو و آخر جیناد من چی دارید تک فستود آشی از پشکولای آخست استود اون در راست فندق خیست در تن کات شکنات دارت در آخر گنجتن نیارجتن هوی و جنی شمی اوم بستش قبول تایی اوم بسته سسر چیرات دوی او دون فسمویناک ما فوی چی دارید تک فایب جنسته چی دارید تک فرنچ نسته او دون سماخ مکسکه قومه فسمون ما کنوی و شرم بون تبیره اما راست فندقش در خوشورات داد وچه وزارسته جت نبسته اما نادم به فارس مودست نیم توگ آدم اما ورسی فدراسی آته بسته مینوار ویکتور Бунин на Республике Фасиведен захта июл хоздерфандиекте. Вы вступаете в новую для вас самостоятельную фазу вашей жизни. Хочу вам пожелать, чтобы жизнь ваша была успешной, чтобы вы никогда не испытывали того, что пришлось испытать вашим родителям, вашим дедам, чтобы небо над Южной Осетией всегда было чистое, чтобы не летали снаряды. Вот. Дай Бог, чтобы
здесь всегда был красивый, процветающий край. Все это дело в ваших руках. Южная Осетия – это ваша родина, поэтому вы ее должны сделать прекрасной, красивой. Всю свою жизнь вы должны устроить сами. Дай вам Бог, чтобы у вас все было хорошо, красиво и прекрасно. В путь. Խուսարիրստունը իստորիի իոլ və զավդարəstəcətə rayskə və nafətə istoriyun nısan yüəkçiyin bərsta axəm adəməkdə künəvə doyd və da bu nənəsan kənikkam axəm bərək bun. Mazalı fəvdə xistər qləsta xurgəyinəkdə bakastıstı aldun əfsərmə duməntə. Əgərəm vorsta bəstə, nəyirəstunu makrot saydə. Знай и чти историю своего народа. Это знание укрепит твой дух, возвеличит душу и даст силы в трудные минуты жизни. Дахирunu mobarmay makı, de çalı marabozunay bastun, da odamanya çordogunaqdav. Yanu, yakal, yatsit, ama sayrokta, fıdaltın kunya modarunuzak. Tbıltilvira koçtı zarina gasitar sens xurbatı vera informasyon ravaxt abun.